हाय पिला माने समस्त को ओडिया सार ओइभी यूट्यूब चैनल को स्वागत। एही वीडियोटी षष्ठ श्रेणी पिला माननका पई षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा ओडिया बही कविता नीति वचन एही कवितार संपूर्ण व्याख्या एही वीडियो रे करबा। आशा करछि समस्त को बहुत भलो लागिबो। एही वीडियोटी पीपीटी माध्यम रे प्रस्तुत। भलो लागिले लाइक कर दबो, केमति लागला कमेंट रे जणेबा। पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले कर दबो। मो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करिछि एक व्हाट्सएप चैनल रो, जो माने व्हाट्सएप चैनल फॉलो करिनो फॉलो कर दबो। चलो आमे आरंभ करिबा। एही कविता को मोट 8टी भाग रे मो विभक्त करिछि। देखिबा प्रथम भाग कोन अछि, अध्यवसाय ओ उद्यमर महिमा। यत्न अध्यवसाय उद्यम बेले असाध्य होई पारे साध्य भूतले। गिरी पाषाण एड़े कठिन होई खोजिले तहु पुणी जल झरई। कठिन शब्द कौन अच्छी देखो, अध्यवसाय माने निरंतर चेष्टा बा परिश्रम, भूतले माने पृथ्वी रे, गिरी पाषाण माने पर्वत पथर। तो एठी कौन नीति वचन रही पिला मानक पई, यत्न अध्यवसाय उद्यम बेले असाध्य होई पारे साध्य भूतले। अर्थात तमे जदि निरंतर चेष्टा करिब, परिश्रम करिब, सर्वदा उद्यम करिब, तेबे असाध्य मध्य साध्य होई पारिब, असंभव मध्य संभव होई पारिब। एई पृथ्वी पृष्ठ रे सही कथा कविटी वर्णना करछंती बा एक नीति वचन दैछंती। गिरी पाषाण एड़े कठिन होई खोजिले तहु पुणी जल झरई। गिरी पाषाण पहाड़ पथर केते कठिन होई थाए, सही भी जदि तुम्हें जल खोजिब निश्चित भाव में पाइब। भावार्थ देख पिला माने, दृढ़ परिश्रम और उद्यम द्वारा पृथ्वी रे कौन से काम असंभव नुहे। कठिन पथर को भेद कर मध्य जल बाहर करा जाई पारे। उदाहरण स्वरूप जानिथबो पिला माने, जेते बेले नलकूप खनन करा जाए, केते केते जगह रे पथर मध्य रास्ता रे पड़ी थाए, तथापि सही पथर खोलिक मध्य पानी बाहर करा जाए। परवर्ती पद देख पिला माने, मंदमती और स्वभाव ऊपर दिया जाइछि। थिले हे मातृस्तन अमृतपुरी, जोक पियोई तहु रुधिर चिरी। तेसने मंदमती सर्वदा खळ, गुण न देखि बाछे दोष केवल। रुधिर माने रक्त, तेसने माने सही परी, मंदमती खळ अर्थात दुष्ट बुद्धि संपन्न व्यक्ति। एठी कोन तार भावार्थ रहिछि देखो, थिले हे मातृस्तन अमृतपुरी, जो कपिय तहु रुधिर चिरे। भावार्थ, मातांक स्तनरे अमृत तुल्य क्षीर रही थाए। मातांक स्तनरे अमृत तुल्य क्षीर रही थाए, अमृत समान क्षीर रही थाए, हेले जोक केवल रक्त शोषी थाए, क्षीर बदले से रक्त शोषी थाए। सही परी एठी देखो, तेसने मंदमती सर्वदा खळ, गुण न देखि बाछे दोष केवल। सही परी दुष्ट लोक माने गुण छाड़ी केवल दोष ही खोजी थांती। परवर्ती भाग को जेबा। साधुजन और मूर्खर स्वभाव कौन रही थाए। साधुजनर पुण्य सदुपदेश, मूर्ख न बुझे तार मरमलेश। कमल बास यथा सुमनोहर, भेको की बुझे केबे सुगंध तार। कठिन शब्द देखो, मरम अर्थात मर्म बा प्रकृत अर्थ बा रहस्य। कमल बास माने पद्म फूलर सुगंध, भेक माने बेंग। साधुजनर पुण्य सदुपदेश, मूर्ख न बुझे तार मरम लेश। साधु लोक माने जेते भी उपदेश देले मध्य मूर्ख लोक माने ताहाको उपलब्धि करि पारंती नाही। एठी लेखा जाइछि देखो पिला माने, साधु जनर पुण्य सदुपदेश, मूर्ख न बुझे तार मरमलेश। मूर्ख लोक माने साधु लोक मानकर उपदेश को बुझी पारंती नाही। कमल बास यथा सुमनोहर, भेक की बुझे केबे सुगंध तार। जेमिति कि बेंग माने पद्म फूलर बासना सुगंध को अनुभव करी पारंती नाही। भावार्थ लेखा जाइछि देखो पिला माने, साधु व्यक्तिंकर उपदेश मूर्ख लोक बुझी पारे नाही। जेपरी पद्मफूल पाखर रही मध्य बेंग तार सुगंध अनुभव करि पारे नाही। परवर्ती पद को जिबा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପରାଧୀନତା ଓ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ। ପର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ନିଜ ହୃଦୟ ଯେହୁ ପାରୋଇ ଜିଣି, ସଂସାରେ ସେହି ବୀର ମୁକୁଟ ମଣି। କଠିନ ଶବ୍ଦ। ପର ଅଧୀନ ମାନେ ଅନ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବା ପରାଧୀନ। ଯାତନା ମାନେ କଷ୍ଟ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ବୀର ମୁକୁଟମଣି ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ଅର୍ଥ ଦେଖ, ପର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଜୀବନରେ କେତେ ଯାତନା ପାଇଥାଏ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ନିଜ ହୃଦୟ ଯେହୁ ପାରୋଇ ଜିଣି, ସଂସାରେ ସେହି ବୀର ମୁକୁଟମଣି। ଯିଏ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜିଣିପାରେ, ଜୟ କରିପାରେ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଅଟେ। ଏ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାର ଭାବାର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦକୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ଯିବା। ପରାଧୀନତାର ଭୟାବହତା। ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି ହାତୀ ପରାଏ ଜନ୍ତୁ, ବକ୍ଷ ଜୀବନ ଡରିଥାଇ ଅଙ୍କୁଶ ବାଳି। ପରାଇ ମାନେ ପରି, ଅଙ୍କୁଶ ବାଳି ମାନେ ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବାଳି। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ ବିରାଟକାୟ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ବାଳିକୁ ଭୟ କରି ଚଳେ, ଯାହା ପରାଧୀନତାର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଶ ଜିଣିବା ଓ ହୃଦୟ ଜିଣିବା। ଭାଗ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ଜିଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ନିଜ ହୃଦୟ ଯେହୁ ପାରୋଇ ଜିଣି, ସଂସାରେ ସେହି ବୀର ମୁକୁଟମଣି। କଠିନ ଶବ୍ଦ। ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ, କିରତି ମାନେ ଯଶ ବା ଗୌରବ। ଭାବାର୍ଥ ଦେଖ, ଦେଶ ଜିଣିଲେ ରାଜା ଲଭଇ ଖ୍ୟାତି, ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ଯଦି ରାଜା ଦେଶ ଜୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବୀର ସମର ଜିଣି ରଖେ କିରତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୀର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରେ। ରାଜା ଜୟ ଲାଭ କରିକି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରେ, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜୟଲାଭ କରିକି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ନିଜ ହୃଦୟ ଯେହୁ ପାରୋଇ ଜିଣି, ସଂସାରେ ସେହି ବୀର ମୁକୁଟମଣି। ଯେ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରେ, ଯେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିପାରେ, ସେ ହିଁ ସଂସାରରେ ମୁକୁଟମଣି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଣ ଓ ଦୋଷର ତୁଳନା ଦିଆଯାଇଛି। ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ କତି। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମ ମାନେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଉତ୍କଟ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ, କତି ମାନେ ପାଖକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଥିଲେ ହେଁ ପୁରୀ ରୂପ ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ଚମ୍ପା ଫୁଲର ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ଭଲ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତଥାପି ଭଁର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ବସେ ନାହିଁ। ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉତ୍କଟ ଅତି, ତାର ମହକ ଉତ୍କଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରବଳ, ତେଣୁ ସେ ଭଁର ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭାବାର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ର ବାସ୍ନା ଯୋଗୁଁ ଭଁର ମାନେ ଏହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶେଷ ପଦ। କୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିଏ ଦୋଷ ସୁଧା, କଳସେ ବିଷ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ସୁଧା କଳସ ମାନେ ଅମୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ସଦୃଶ ମାନେ ସମାନ। ଭାବାର୍ଥ, ଅମୃତ କଳସରେ ଗୋଟିଏ ବିଷବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ବହୁତ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଷ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ କରିଦେବା, ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଏ। କୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ସୁଦ୍ଧା, କଳସେ ବି ବିଷ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, କୋଟି କୋଟି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଯଦି ଦୋଷ ବାହାରିଗଲା, ବଡ଼ ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା, ତେବେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତାହା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।